Kabalo mo unsa ni siya? Sa panahon sa Amerikano, wala pa may ballpen. Balhibo pa man sa manok o lapis. So kung magamit mo sa balhibo sa manok, dinhi ibutang ang gamay nga botilya nga naay ink para pag-practice og sulat, giingog speedball. So, anhi ang ink, itoslob, sulat. Toslob, sulat. Karon ballpen ano? Og natong 1913 gitukod usab ang Standard Plan 20 pinakadako nga plano 20 ka rooms makita pa karon sa Cebu City sa corner sa Osmeña Boulevard ug N. Bacalso. So good, plan number 6, ngadto sa plan number 20, dunay assembly hall, tunga-tunga sa mga classrooms. Kining tanang mga standard plans, gidesign kini nga ang mga estudyante, ang mga teachers, o ang principal mismo, anaa makita sa usara ka building. Dili na kinahanglan maglakaw-lakaw pa ang principal o ang mga maestra, tungod kay anaa ra gyud dinha ang ilang mga tinunan. Kinsa man di ay ang nag-design ni ini nga mga plano. Sumala sa atong nahibaw-an, ang Bureau of Public Works ang gihangyo ni atong 1909 nga mo design ni ini. Ug dito sa Bureau of Public Works, si Architect William E. Parsons ang consulting architect sa BPW. Siya usab ang nagtukod sa Manila Hotel, Philippine General Hospital, ug dinhi sa Cebu makita nato ang mga gidesign niya nga mga edifisyo. Si William E. Parsons mao'y nagplano sa American Quarter sa Sugbo. Makita nato kining mapa sa plano nga gikan sa Spanish Core nga nag-end sa Wanluna once mula Pusca San Santiago pataas diretso sa Fuente, kanang mga streets giplano na o gidesign ni William E. Parsons. Siya ang hinungdan nganong na-expand ang Spanish Quarter sa Cebu ngadto sa Fuente Osmeña. Si William E. Parsons nimbiya sa Pilipinas niadtong 1912. Apan sa pagbiya niya, nagapadayon ang iyang mga gipang disenyo nga mga standard plans nga hangtod karon makita lang gihapon nato. Unsa man ang gibasihan ni Architect William E. Parsons isip mga standard plans. Si William E. Parsons kauban ni Daniel Burnham ang katong gihangyo sa Amerika nga mo redesign sa City of Manila, Baguio ug Zamboanga. Apil na ang Cebu. Gi-assign ni Daniel Burnham nga i-redesign ang City of Cebu ug ang City of Zamboanga sa iyang estudyante nga si Architect William E. Parsons. Tungod kay nimbiya raman dayon si Daniel Burnham after 6 months dinhi sa Pilipinas. Sa dili pa ta matapos, ang importante siguro nga pangutana, nganong anaa pa maning mga Gabaldon schools hangtod karon?
Ang una niini tungod kay lig-on ang mga gigamit nga mga materyales. Ikaduha, elevated ang mga gabaldon schools. Sementado ang iyang platforms sa pag-elevate. In other words, dili siya dali mabahaan. Bugnaw siya hamugaway. Daghan usab gigasto ang post-liberation nga gobyerno para pag-restore ni ining ubang mga eskwelahan nga naigo o natapsingan sa gubat panahon sa liberation niadtong 1945. Nagpadayon usab ang restoration ni ining mga gabaldon schools. Mga higala, niabot na gid kita sa katapusang yugto sa atong programa karon bahin sa mga gabaldon niining pasundayag nga kabilin. Kini na usab ang inyong host si Jojo Bersales nang hinaot nga aduna kitay nakutluan og nakatunan niining atong programang karon. Ipadayon ang pagtipik sa atong kabilin.